कुहा जाइछि के कहबा पई कहिचंदी बड़ा भाई आपण कुआडे जाइथिलो तमे मु मु पचारुछि कुआडे जाइथिलो तमे मो भाई को एक्सीडेंट हो जाइछि से हॉस्पिटल अछदी मु ताको देखा करबा पई जाइछि काहाको पचारे के जाइथिलो से कथा पचारिबा पई तमे के देखुछ बाबू केमिति मो मुह ऊपर टाइट टाइट करी कथावार्ता करछ सेमिति भाबु जे घर से मालिकाणी एठी चाकर मालिकाणी कथा पड़िनी एठी पड़िछि मनीष पणियार कथा बहुत कथा कहलो तमे बहुत कथा कहलो तमे जने मनुष्य तुम पाखे मनुष्य पणिबा रहिबा उचित हेले कहि परिबो बहु तमे जहा को देखा करबा को जाइतिलो से जने मनुष्य ना अमनुष्य से मो बड़ो भाई बाबू से मो बड़ो भाई मते मते छोट रु बड़ करै छै से पाणी पसे मनीष करै छै से रावणर भी भाई थिले बहु रावणर भी भाई थिले भौणी थिले परिवार थिला समस्त थिले हेले कहि परिबो बहु ए दुनिया रे रावण पई केतेटा मंदिर तैयार हेछि तू बैठिया लो काई मो प्रश्न रो उत्तर दियो दौ न बाबू पुरा को पचारछंदी बाबू को प्रश्न उत्तर दियो एबे त बाबू को मोहरे टाइट टाइट करी कथा कहउतिलो जानिछ तम भाई आम बाबू को क्षति करछंदी जानिछ तम भाई को पई आम बाबू बा ही नहांती संसार करी नहांती बंधु हेई बंधु पछरे छुरी मारी चंदी तबर से शैतान भाई चुप बिल्कुल चुप है जकोची जेतिक मनीष सेतिक रहिबा पई चेष्टा कर देखुछंदी बाबू देखुछंदी केमिति से मते नालिया के देखुछ देखु मो भाई विषय कौन जानिछ मो पचाच मो भाई विषय कौन जानिछ तो मो भाई के शैतान कहबा पई तू एते साहस करि पाली केमिति काई की कहबिनी कोन पे कहबिनी तम भाई कोन बेईमानी नुहंती कि सांग हेई सांग जाको भलो पाउतिले सेई झियो को से बा हे गले एटा कोन बेईमानी नुह से तो बंधु नुह से शत्रु ताको पर गाड़ी कर चढ़ जाइछबा से मोरी जाइतिले भलो होई थाता तो इते बड़ साहस तू मो सामने मो भाई के मरि छिबा कथा कहबो ए बाबू तो एते साहस तोते अछि मोते केमति से माडो मारछती देखि मोर तोते तो केवल मज हाथ उठैछि आ थरे जदि मो भाई विषय किछि भी कहिछु ना तो जिभटा काटे तो हाथ रे धरि देबे ओ कथा कहिबार सीमा अतिक्रम करि चलिछ मो घर भीतर मो आखि सामने तुम ठिया आइछो ए कथाटा को तुम भूली जाउछो जानिछो यार परिणाम कोन हेई पारे कौन करिवे मो पछाचे कौन करिवे आपण मते मारिबे ए घर बाहर कर देबे अरे मारो तो मते काहे कि बाऊ ए घरे मु रहिबे कोसु को भाई ए घरे रहिबे आपण को दयारे गंडे खाई कि तुम ए घरे पड़ी रही छे कोसु को नहीं छे मते कि सुख मो पाई छे इते निष्ठुर आपण इते निष्ठुर आपण कोन मते घर बाहर कर देबे मु नीचे घर चली जबे आ काई के घरे पड़ी रहिबे मो जाको स्वामी बोले भाभी थिले से तो मत ओता बाटो हाथ छाड़ी देले जाको स्वामी रूप रे पाइले ओ तो ताको स्त्री के भी हेई पारेले ने तले काहे के से मिछ संपर्क बांधे मु ए घरे पड़ी रहिबे नहीं मु ए घर छाड़ी चली जेबे मो हेले जीवा पूर्व मु आपन को गोटे प्रश्न पचाउछि उत्तर दियो तो मो भाई को सहित आपन को की शत्रुता अछि आ केते थर कोछि थरे त कुआ गला चुप एकदम चुप प्रश्नटा तते नुहे प्रश्नटा होचे मोर बड़ भाई को कोत बड़ भाई मो भाई को सहित आपन की शत्रुता अछि हरैबार दुख ना हारिबार लांछना अच्छा बड़ भाई आपण जति मो गीता भाउज को एते बेसी भलो पाउथिले ताले मो गीता भाउज आपण को छड़ी मो बड़ भाई के कोन पाई बाहाइले एते सब प्रश्न रो उत्तर दबा को बाध्य नुहे उत्तर दबा पाई आपण बाध्य काटे गोटे नारी सबले निजर सुरक्षा चाहे से जोडे निज सुरक्षित भाबी से सेठी बसा बांधी तमन मते को पुछिरबा कहबा जे आपण मो गीता भाउज को सुरक्षित भाबे अयोग्य थिले ओ अयोग्य थिले ना
କଥା କହିବାର ତମେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛ। ମୋ ଘର ଭିତରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଏ କଥାଟାକୁ ତମେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସେଦିନ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଭାଇବୁ, ସେଇଦିନ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଦେବୀଦାସ ମିଶ୍ର ଖାଲି ମୋ ଭାଇ ନୁହେଁ, ମୋ ବାପା ବୋଲି। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମହତ୍ଵ ପଢିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ମୁଁ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଝିଅତା ଶୋଧି ହେଇଯାଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଦେବତା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଥର। ଆମ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଶେଷରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଦେଖ ବୋଉ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତମ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିନି, ବରଂ ତମ ଭାଇ ଆପେ ଆପେ ଆସି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ। ଠିକ ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ, ଯଦି ମୋ ଭାଇ ଆପେ ଆପେ ଆସି ବାଡ଼େଇ ଗଲା ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆପଣ ତ ମୋ ଭାଇକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଉ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି ସେଠି ପରିସ୍ଥିତିଟା ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ରାସ୍ତା ମଝି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ? କୁହନ୍ତୁ, ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଟିପତି ବାବୁ। କାହ୍ନା, କାହ୍ନା, କାହ୍ନା। आज्ञा बाबू, आज्ञा। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଖୁସିକୁ ନେଇ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଆ। ତୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଆ। चल ମୁଁ ଯିବିନି। चल कहूची କହିଲି ନା ଯିବିନି ବୋଲି। मो बाबू कहले मारे तू अल्प तो जीपू। କହିଲି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି। କାହିଁକି ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛ? ए मो बाबू एठी ठिया आइचंती, तुमे एत बड़ कथा एत बड़ पार्टीर कथा कहबो? हां ए अनेइला मो बाबू घर चला बेले ना फैनर साउंड भी बेसी जोर सुबेनी। अथा तो मो बाबू एठी ठिया आइचंती, एत बड़ कथा कहयाकू तुमको साहस देला किए? केवल तोरी पाई, तोरी साहस पाई से आज एमिति होउछन। कौन भूल कली मु? कौन भूल कथा को कहितली? ए देखो तमे दी जन जाक कान खोली सुनी रखो। तम पाई तम बड़ बाबू जेमती बड़, मो पाई मो बड़ भाई भी ठीक सेमती बड़। तमरे ए बड़ बाबू मो बड़ भाई के जी तली तलांत कर देइछन। चक्रांत करी ताक भाग्य को नीलाम कर देइछन। अब जे प्लान करी जे चाकर सहित मते बाहागर करछन। सेतिके त मन शांति लानी छे। सेसरे गाड़ी चढ़े मो भाई ने को मारी दबा ପାଇଁ चेष्टा କରିଥିଲେ। ए अनेइला मो बाबू को एत बड़ पार्टीर कथा कहबो? तू आज मरिबू, तते आज मारू मारी देबी। अरे केते कि नो कना ए टिके पुरबुरु ये बाबू को बेईमान स्वार्थपर बोली केते कोई गाड़ी दे। तू आज मल्लू लो खुशी। आज तू कना मो कथा तो सुन। कान्हा बस। तमे जान ना बाबू, ये तुम मुह पर जवाब दब? हाँ मो बाबू का मुहर जवाब दब? जीवर कौन हाड़ उठिलानी? मो बाबू जवाब दब? मोर प्रश्न तुम मानकु गोटे प्रश्न तुम मानकु, खुशी ए घर रहिबो ना मु ए घर छाड़ी चली जीवी? এইটা কিন্তু মো প্রতি অন্যায় বড় বাবু, এই সম্পূর্ণ বাবার অন্যায়। से बेकार कथा बंद कर। तो भाई मो भाई कौन करिछि सेटा बड़ कथा नुहे। केवल तोरी भाई पाई मो बहुटा आत्महत्या करी मरी गला। ए सब देखि सारिबा परे मो बापा हार्ट स्ट्रोक रे मरी गले। गोटे दिन रे मो बापा और भौणी को मु दी
ଜଣକୁ ହରେଇଛି। କଣ ଭାବିଥିଲ ତମେ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଭୁଲିଯିବି? ମୋ ବାପା ଭଉଣୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରପାରରେ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବନି। ତୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ବଡ଼ ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପାଇଁ ପର। ତୁ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି। ବାସ୍ ତୁ ପୁରା କହୁଥିଲୁ ଆମ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ତୋ ପାଇଁ ଠାକୁର। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଠାକୁର କଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ? ମୋ ବାବୁ କାହିଁକି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବେ? ମୋ ବାବୁ କାହିଁକି ଯିବେ? ବରଂ ଏ ଘର ଯଦି କାହାକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ସିଏ ହଉଛି ଏ ଖୁସି। ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ। ଅହଙ୍କାରରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଜି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ପଛରେ କେବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ନ ଦିଏ। ଆଉ ଏ ସମୟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ କେବେ ନ କୁହେ ଏ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ତୁମେ ଜଣେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ବୋଲି। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ବାବୁ ଅହଙ୍କାରୀ? ହଁ ତମ ବାବୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ। ସେ କେବେ ବି କାହାରି ସୁଖ ଦେଖିପାରୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି। ତୁମର ଏଇ ବଡ଼ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ। ହାରାମ ଜାତି। यही खुशी कईटा दिन आम घर को आई ये मो बाबू को मुहर जवाब दब आज जीवन कौन हाड़ा उठिलानी? मो बाबू जहाँ कहते ठीक कहते यहीटा ए घर रही जमा भी अधिकार नहीं। जाए घरू जा। खुशी मु जहाँ शुणुची सत खुशी तते पचारुची तू मो पुआ आसुको गाड़ी देनी माँ केबे भी गाड़ी देनी। मु तो गोटे सामान्य चाकर स्त्री मालिक को गाड़ी दबा को साहस कर पारिबी केमिते? ताले सेमाने को तोनारे मिछ कहउछंती। तू जदि किछि भूल करिनु ताले मो पुओ तते घरु बाहर कर दोला काई की? बिना भूल रे काहा को शास्ति दबा मनीष से नुहो। भूल करिछि माँ बहुत बड़ भूल करिछि। से भूलटा हूँ मु आज आपण को बड़ पुओ पाखु मनीष पड़ियाटा को जागृत कर बड़ भाई पाखे प्रमाण कर बड़ भाई के गर्वी अहंकारी मनीष नुहति भीतर भी मनीष पड़ियार हृदय अच्छी जो मनीष पड़ियाटा आज मन पकई दौर पिला दिन को खोजुंट छोट दिन बंधु को खोजुंट मनर बंधु को आउ खोजुंट मो भाई देवीतोष मिश्र को। नो 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 मीन्स नो। बड़ा भाई कुंदु बड़ बाबू कुंदु सब गीत शुणी सारा सतरे कौन आपण से पिलादिन को मन पकई दौने ये गीत शुणी सारा आपण से पिलादिन बंधु को कौन मन पकई दौने कुंदु बड़ भाई कुंदु। I say stop it.
Stop it yourself! I say stop it! I hate my past! I hate my childhood! I hate bad people who betray me! I hate Devitos Mishra! Understand? I think you better understand! गीता भाउज एबे भी आपण को बहुत भलो पाती भाई एबे भी ताको तकिया तळे मु आपण को फोटो को दे बहुत थर देखिची पुणी थर से तकिया तळे रखी देइची आ एबे भी आपण को से कॉलेज ड्रामा जो अभिनय करिसंती टिके भूल पाई से नाटक देखि देला परे गीता भाउज ताळे परे खुशी रे से घंटा पूरा फटै दियंती अब वो जति ताको पचारे गीता भाउज तम फेवरेट हीरो किए तर से डेरी न करे संग से कहि देबे वन एंड ओनली आशुतोष महापात्र काना हे घर भितर मु मो बापा को हरैछि बाबू मो भौणी को भी मु हरैछि बाबू हा जदि गोटे मुहूर्त घर रहिबी मु सत कहूछि काना मु पागल होई जिबी बाध्य होई आत्महत्या करि देबी हे काना तू केते शीघ्र पारुछ ए खुशी को मो आखि सामने रु नै जा कानो मु सत कहूछि काना मु आत्महत्या करि देबी नै जा काना तू जदि ए घर मंगल चाहूचु जदि बाबूंकर मंगल चाहूचु ताले जेते शीघ्र पारुचे झिया को नै के घर छाड़ी कोटे पड़ै ता नले सत कहूची ए झियोटा पई हम बाबूंकर निश्वास भी बहुत है ए चल चल मुने तम घर छाटे रहो कन्हा ए माँ यही अलखणी आम घर रहा दिन आसला दिन ठारू आम खाली अमंगल होउची बड़ बाबू सब कांदुचंती सान बाबू घर छाड़ी चली गले ये आम घर केते दिन रहिले केतबले कौन अघटन न घटिबो से कथा किए कहबो ये जीव ये अल्प तो जीव ए चल चल कन्हा ता संगे तू भी चली जा कौन कहली माँ कौन कहलु खुशी संगे तते भी चली जीवको हबो कहीं लो माँ हेलो कहीं की हेलो सिया दोष करिछि सिया घर छाड़ी की जीव मु कहीं के घर छाड़ी जीवी मु कौन भूल करछि मु ता पे ये घर कहीं छाड़ी जीवी रहा एटा तोर मार आदेश हे माँ हेलो ए माँ हेलो ए घर पवन रे पूरा मो निश्वास चले ए घर छाड़ी चली गले बड़ निश्वास हे जीवी लो माँ बड़ निश्वास हे जीवी अरे ए घर पानी गिलास पी देले वो भूख मरी जाए लो माँ हेले बाहर 6 बजा लो तेल देखिले मोर खाइबा को लोभ हुए नहीं लो माँ मु कहीं जीवी हाँ मु कहीं घर छाड़ी जीवी गोटे पर झीटा मु कहीं जीवी ये खुशी मोर किए पर अरे किए पर यही खुशी 2 मास है घर को आसी मो 25 वर्ष हम ये घरे अच्छी हेलो ए बा तू पूरा सब बेले कहू ए काला तू ए घर चाकर नुहे रे
ତୁ ଏ ଘରର ପୁଅ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ମୁଁ କାହିଁ ପର ଝିଅଟା ପାଇଁ ଏ ଘରର ପୁଅ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ତୁ ମୋର ପୁଅଟି ସେ କଥା ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି କହ ଇଏ ତୋର କିଏ ଝିଅ ଖୁସି ପଚାରୁଛ ଇଏ ତୋର କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛି ବାସ୍। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ପୁଅ ଅବିବାହିତା ଥାଏ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ପୁଅ ମାର ହେଇକି ଥାଏ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପୁଅ ବାହା ହେଇଯାଏ ସେଦିନ ମା ତା ପଣତ କାନରୁ ଫିଟେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ପଣତ କାନିରେ ଧରେଇ ଦିଏ। ଆରେ ଏ କାହ୍ନା ତୁ ପୁରା ଖୁସିର ହାତ ଧରିଛୁ ସେ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଯିବ ତ ପୁରୁଷ ପଣିଆର ଅନ୍ୟାୟ ହବରେ ତା ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁରର ମାନ କମିଯିବ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ବାବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ତତେ ଅଳ୍ପ ତ ଯିବାକୁ ହବ ଏ ମା ମୁଁ ଯିବିନି ଲୋ ମା ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ଏ ଖୁସି ମୋର କିଏ ଥାଉ ମା ଥାଉ କାହ୍ନାକୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ମା କାହ୍ନାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦବା ଯା ପାଣିରୁ ମାଛଟାକୁ ବାହାର କରି ପଦାରେ ଛାଡ଼ିଦବା ସେଇଆ ନାଇଁ ମା ତମମାନେ କେହି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ମୋ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା କେହି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଘରର ବଂଶଧର ପରା ମୋ ସହିତ ଅଛି। ଆରେ ଶୁଣିଲୁ ସେ କଣ କହିଲା ଶୁଣିଲୁ ତୁ ହଁ ଶୁଣିଲି ତା ପେଟରେ ଛୁଆ ଅଛି ଆରେ କାହ୍ନା ଏ ପିଲାଟା ହଉଛି ଏ ବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମହମ୍ମଦର ବଂଶଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ବଡ଼ ପୁଅଟା ତ ବାହା ହେଲାନି ସାନ ପୁଅଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କଣ ଗଲା ତାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପିଲାଟା ସିଆଡ଼େ ରହିଯାଉ ତୋ ମାଆକୁ ଟିକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବା ପାଇଁ ଏ ଘରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ମା କାହ୍ନା ତୁ ମୋ ପୁଅଟି ତୁ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ମୋ ପୁଅ ତୁ ଯଦି ମତେ ମା ବୋଲି ଭଲ ପାଉଥାଉ ତାହେଲେ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତୋ ମାଟା ତୋ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ରେ ତା ଭବିଷ୍ୟତର ଖୁସି ପାଇଁ ତୋ ମାଟା ତୋ ପାଖରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ସେମିତି କହନି ଲୋ ମା ମୁଁ ଯିବି ଲୋ ମା ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିବି ହେଲେ ତୁ ମତେ କାଲି ପକାଇ ମତେ ସେ ପାପରେ ଭାଗି କରଲି ଲୋ ମା ମତେ ସେ ପାପରେ ଭାଗି କରଲି ମୁଁ ଯିବି ବା ଏ ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଯିବି ଯିବି ଲୋ ମା ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ହେଲେ ମା ଗଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ ମା ଲୋ ଏଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ତ କାଲାକୁ ଭୁଲି ଯିବୁନୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଲୋ ମା ଜମା ଜମା ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବୁନୁ କାହିଁକି ନା 6ଟା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦବ ତୁ ଜମା ଚଢ଼ିବୁନୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆଗ ଯେ ସୁଗାର ବଟିକାଟା ଖାଇଦବୁ ଲୋ ମା
ବାବୁ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ଟିଫିନଟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ ବାବୁ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଟିକାଟା ଖାଇଦବ ବାବୁ। ତମ କାଲା ପରା ଆଜି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତମ କାଲା ଗଲାବେଳେ ତମେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବନି ବାବୁ। ବାବୁ କାହ୍ନା ବାବୁ 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 ମାରିଲେ ମତେ କଣ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମା ବାହାର କରିଦେଇଛି ହେଲେ କାହିଁକି ରେ କାହ୍ନା? କହିଲା କହିଲା ମା କପେଟରେ ଛୁଆ ଅଛି। ଇଏ ଆମ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ତୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜବର କରିକି ଖୁସି ସହିତ ମୋତେ ଘରୁ ବାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ମୁଁ ଯିବିନି ବାବୁ, ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ବାବୁ। ତମେ ପରା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜମା କାନ୍ଦିନି, ଜମା କାନ୍ଦିନି। ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜୋରିଲେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଲୁହର କାରଣ ମୁଁ ବୋଲି। ଆରେ ସେଇ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ରେ କାହ୍ନା। ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଛି। ଜଣକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ରେ କାହ୍ନା। ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ରେ କାହ୍ନା। ପାରିବୁ ତ ତୋ ବଡ଼ ବାବୁକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ କାହ୍ନା। ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କଲା। ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି ବାବୁ, ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ବାବୁ। ଆମେ ଚାଉଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ଇମାନ୍ଟା ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତା ବାବୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତା ବାବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ମାନିବ। ତୁ ଯା କାହ୍ନା। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ତୁ। ଯିବି ବାବୁ, ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବ ବାବୁ। ଇଏ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ତମ କାହ୍ନାକୁ ଭୁଲି ଯିବନି ତ? ଆରେ ତୋର କଣ ଦରକାର କହ? ଗୋଡରେଜ ଖୋଲା ଅଛି। তোর যেতে টঙ্কা দরকার তুই নেইଯିବୁ যা 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 নেইଯିବୁ। মোর মোর সোনা রূপা কଣ হব বাবু? মোর টঙ্কা নাই বাবু, তাଠୁ ବି ଦାମିକା ଜିନିଷ ଦରକାର। আরে সবু কিছু খোলা আছে। তোর যেতে সোনা দরকার যা নেইଯିବୁ যা। আরে যা। মোর দরকার নাই বাবু, তাଠୁ ବି ଦାମିକା ଜିନିଷ ଦରକାର ବାବୁ। আরে তোর যাহা দরকার ମୁଁ କହୁଛି, তো বড় বাবু কହୁଛି ତୁ ନେଇଯିବୁ যা যা। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବାବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସେ ତିନି ଜଣ ପରା ଏଇଠି ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ଅଛି। କଣ କହିଲୁ ନା? ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ହଁ, ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆରେ କଣ ସେ ଜିନିଷ? ତମ ରୁମାଲଟା ବାବୁ। আরে এ কানা সামান্য রুমালটা নেই তু কোন করিব? বাবু ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି, କଣ ଖାଇବି, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି ବାବୁ। ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ତମ କଥା ମୋର ଭାରି ଭଲ ପଡ଼ିବ ବାବୁ।
ଆଉ ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ବହୁତ କାନ୍ଦିବି ବାବୁ। ଆଉ ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଖୁସିର ପଣ ଦୋକାନୀଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ବାବୁ। ତମ ରୁମାଲଟା ପାଖରେ ଦେଲେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ମୋ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି। ବାବୁ ଆପଣ ଦେବେ ନା ନାହିଁ କହିଲେ, ଆପଣ ସେ ରୁମାଲଟା ଦେବେ ନା ନାହିଁ କହିଲେ, ସତ କହୁଛି ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ରୁମାଲଟା ନ ଦେବେ ନା ମୁଁ କଟେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡବଲ କଟି ପକେଇଦେବି। Yeah.